26 বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার কার্য অবশেষে সমাপন হয় মঙ্গলবার বিকেল 5টায়। প্রচার কার্য সমাপন শেষে শ্রীভূমি জেলার 4 বিধানসভা নির্বাচন ভিত্তিক নানা পরিসংখ্যান মেলে ধরা হয়। শ্রীভূমি জেলার আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী সাংবাদিক সম্মেলনে 4 সমষ্টির মূল ভোটার কতটা নির্বাচন সেন্টার সহ অন্যান্য দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্ত করেন। জনসংযোগ শ্রীভূমি, প্রেস বার্তা নম্বর 146। শ্রীভূমি জেলার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিএনএসএস 163 ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি। শ্রীভূমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলায় বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারার অধীনে সমগ্র জেলায় বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এই আদেশ 7 এপ্রিল বিকেল 5টা থেকে কার্যকর হয়েছে। বিধিনিষেধ অনুসারে যে কোনো পোলিং স্টেশনের 100 মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বুথ স্থাপন করা যাবে না এবং 200 মিটারের মধ্যে বেসরকারি যানবাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকছে। এতে 5 জন বা তার বেশি মানুষের সমাবেশ, জনসভা, র্যালি বা মিছিল মঙ্গলবার বিকেল 5টা থেকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের শেষ সময়ের পরবর্তী 48 ঘন্টা পর্যন্ত কোনো ধরনের লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। ডিজিটাল মাধ্যম সহ যে কোনো মাধ্যমে অপিনিয়ন পোল বা এক্সিট পোল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আদেশ অনুসারে শ্রীভূমি জেলায় চলাচলের সময় কোনো 2 চাকার যানে যেমন স্কুটার, মোটরসাইকেল ইত্যাদিতে চালক ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বা পিলিয়ন রাইডিং করা যাবে না। তবে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের লাইন, নিত্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা, বাজারঘাট, খেলার মাঠ, সিনেমা হল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও পুলিশ বাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী, নির্বাচন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং জরুরি পরিষেবা যেমন অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস এই আদেশের আওতামুক্ত থাকবে। নির্বাচন কমিশনার নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রেও এই আদেশ বাধা সৃষ্টি করবে না। এই আদেশ 7 এপ্রিল বিকেল 5টা থেকে 10 এপ্রিল বিকেল 5টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কোনো ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ওই আদেশে জানানো হয়েছে। अनुरोध है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आज शाम 5 बजे के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता है, अदर देन दी इंचार्जेस। कोई पॉलिटिकल पार्टी के जैसे स्टेट इंचार्ज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहते हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर नहीं है, ऐसी किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। और इसके लिए हमारी एमसीसी से ये ध्यान रखेगी कि जिले के जितने भी पब्लिक गेस्ट हाउसेस हैं, मैरिज हॉल्स हैं, होटल्स हैं, उन सब में एक्टिव सर्च कैंपेन होगा एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी अपने एरिया के अलावा किसी और एरिया में है तो अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। दूसरा, हम शांति प्रिय यानी फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल पोलिंग प्रोसेस के लिए कमीशन की तरफ से हमें 33 कंपनी सीएपीएफ प्रोवाइड किया गया है। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो हम लोगों के असेसमेंट के हिसाब से जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं या सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, आपने कल भी देखा कि एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है और जितने भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे हाफ सेक्शन सीएपीएफ स्टेशन रहेगी, सो दैट कि किसी भी तरह की कोई भी उपद्रवी जो एलिमेंट्स हैं, जो अनसोशल एलिमेंट है, किसी भी तरह का कोई भी रकस क्रिएट नहीं हो। परंतु इसकी जरूरत ना पड़े, इसके लिए मेरा आम जन से भी और सभी से अनुरोध है कि शांतिप्रिय वातावरण में मतदान की प्रक्रिया में भाग लें, बड़े नंबर्स में निकल के आए, लेकिन फ्री और फेयर चुनाव में जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कुछ हमने आइडेंटिफाई करके कुछ पोलिंग स्टेशन में जहाँ लोकेशन पे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है या शैडो एरिया है सेंसिटिव, वहाँ तो नॉन फोर्स मेजर्स हैं। नॉन फोर्स मेजर्स क्या क्या होते हैं? वेबकास्टिंग करा सकते हैं, वीडियो कैमरा दे सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर कर सकते हैं।
तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ 100% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग की सुविधा है। हमारे 100% पोलिंग स्टेशन इस बार CCTV कवर्ड है, जिसका डायरेक्ट फीड जिला के कंट्रोल रूम में, स्टेट के कंट्रोल रूम में और ECI के कंट्रोल रूम में दिल्ली में अवेलेबल होगा। तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रक्रिया या ऐसा एक्ट, ऐसी एक्टिविटी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित करती है, विल बी एबल टू मॉनिटर फ्रॉम हियर एंड विल टेक, आई प्रॉमिस द स्ट्रिंजेंट गेस्ट ऑफ एक्शन, मतलब कठिन से कठिन कार्यवाही अगर चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोई कोशिश करता है तो की जाएगी। एंड आई एम नॉट मिसिंग माय वर्ड, पुलिस इज कंप्लीटली रेडी टू नॉट स्पेयर एनीवन acting any kind of nonsense. So it is my sincere request to stay away from any kind of act which is illegal, stay away from creating any kind of trouble, any kind of nonsense. जैसा मैंने बताया कि 163 बेसिस के अंदर ऑर्डर्स पास हो जाएंगे। किसी भी तरह का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे के बाद पब्लिश नहीं होगा till the completion of बंगाल इलेक्शन। ठीक है, जब वो होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब से एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोबारा पब्लिश हो सकते हैं। असम में अब कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल पब्लिश नहीं होगा। आप लोगों को एक और जानकारी में देना चाहता हूं कि आप लोगों को सबको पता है करीमगंज को जो हमारा कॉलेज है वहां से, क्योंकि हमारे सारे पोलिंग स्टेशन P-1 पोलिंग स्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में अच्छे होने की वजह से P-2 कोई भी पोलिंग स्टेशन अब नहीं है। यानी कि चुनाव के 2 दिन पहले कोई भी पोल पार्टी हम डिस्पैच नहीं करेंगे, चुनाव के 1 दिन पहले ही सारी पोल पार्टी जाएंगी और सारी की सारी पार्टी करीमगंज कॉलेज की फील्ड है वहां से डिस्पैच होंगी और कल इंश्योर करेंगे कि कल शाम तक सारी पोल पार्टी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। एक बार वोटर्स का डेटा आप लोगों को दे देना चाहता हूं। एज ऑफ 23rd of March 2026, जो कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, उस दिन जब हमारा वोटर लिस्ट फ्रीज हुआ है तो हमारे जिले में टोटल 9,42,111 वोटर हैं, दैट इज 9,42,111, out of which male voters constitute 4,83,207, female voters 4,58,895, and 9 voters belong to the third gender. इसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैटेगराइजेशन भी है। टोटल 5,224 पोलिंग पर्सनल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें प्रिसाइडिंग में मेल 1164, फीमेल 142, फर्स्ट पोलिंग में मेल 1164, फीमेल 142, सेकेंड पोलिंग में भी मेल 1164, फीमेल 142 और थर्ड पोलिंग में मेल 1164। यानी कि आप लोग ये जान गए होंगे कि 142 फीमेल ओनली पोलिंग स्टेशन है, जिसमें सारे पोलिंग ऑफिशियल्स, पोल्स का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स फीमेल रहेंगे। ऐसा इसलिए भी फीमेल ओनली किया गया है क्योंकि आपको पता है कि पोल पार्टी 1 दिन पहले जाके होती है, तो मिक्स्ड रहने से फीमेल जो पोलिंग पर्सनल है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, उनके रहने में असुविधा हो सकती है। इसलिए हमने ये ध्यान रखा है कि जिन पोलिंग बूथ पे फीमेल है वहाँ सिर्फ फीमेल होंगे, मेल में वहाँ सिर्फ मेल होंगे, सो दैट ऐसी किसी भी असुविधा से हम बचा जा सके। हमारे टोटल ইলেকশ্যন এনাউন্স কৰাৰ আগৰে পৰা আমি কৰি আছোঁ, যাতে ইণ্টেনচিভ ডেইলি বেচিছত আমাৰ এৰিয়া ডমিনেশ্যন এক্সাৰচাইজ, ফুড পেট্ৰলিং আৰু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা যিমানখিনি ফ'ৰ্চ আছে, SSB, BSF, CRPF, তেওঁলোকৰ লগত মিলি লোকেল পুলিচ গোটেইখিনি জেগা চিনাকি হৈ লৈছে। পোলিং ষ্টেচনছ ক'ত ক'ত আছে সেই গোটেইখিনিৰ ছেফটি এইবোৰ এছেছমেণ্ট কৰা গ'ল আৰু তেওঁলোকে গোটেই এৰিয়াখিনি চাই আছে। আৰু তেওঁলোকৰ এই গোটেই এক্সাৰচাইজটো আমাৰ ইণ্টেনশ্যন হৈছে যে ৰাইজক, ভোটাৰ্ছসকলক আমি এইটো আস্থা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি ছিকিউৰিটি ফালৰ পৰা সকলো আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ, যাতে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যনছ হয়, পিচফুলি হয় আৰু তাতে কোনো
এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টে আহি যাতে প্ৰব্লেম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু য'ত কোনোবা DC শ্ৰীভূমি তেখেতে অলৰেডি কৈছে যে এনেকুৱা যদি কিবা ঘটনা পোৱা যায় য'ত ইলেকশ্যনৰ বাতাবৰণ পিচফুল বাতাবৰণটো নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এগেইনষ্টত লিগেল বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু আমাৰ এই গোটেই এক্সাৰচাইজখিনি চলিয়ে আছে। আমাৰ ছিকিউৰিটি প্লেচ হৈ থাকিব, চেঞ্চিটিভ পুলিং ষ্টেচনত ফিক্সড CAPFৰ পাৰ্টি থাকিব, মানে চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চেছ আৰু লোকেল পুলিচৰ যিমানখিনি আমাৰ অফিচাৰ্ছ পাৰ্চনেল আছে তেওঁলোকক গোটেই ইলেকশ্যন ডিউটিত কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকটো থানাতে এটা QRT থাকিব, কুইক ৰিয়েকশ্যন টিম, আৰু আমাৰ অফিচাৰসকল চোৱা চিতাৰ কাৰণে ছেক্টৰ অফিচাৰ অফিচাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে। প্রচারের শেষ লগ্নে নজির সৃষ্টি করলেন পাথারকান্দি সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল। যেহেতু মঙ্গলবার প্রার্থীর পালে হাওয়া তুলতে সামিল হন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। বাজারিছড়া জিপির কালাছড়া গ্রামের লালমাটিতে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পালের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় সব সম্প্রদায় ওনাকে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানান সভাস্থল নজির সৃষ্টি হয়। জনসমুদ্রে পরিণত হয় কৃষ্ণেন্দু পালের সভা। জনসমুদ্র প্রত্যক্ষ করে অত্যধিক সন্তুষ্ট হন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। ভিড়ে ভর্তি লোকেদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী নিজের ভাষণে বলেন, আগামী 5 বছর বানমুক্ত অসম গড়তে জোর প্রয়াস নেওয়া হবে। অনুপ্রবেশকারীদের অসম থেকে বিতাড়ন করা হবে। যেহেতু রাজ্যের শাসক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অনেক কর্মঠ, উন্নয়নে বিশ্বাসী, তাই উন্নয়নের স্বার্থে ফের অসমে বিজেপি সরকার হবে বলে প্রবল আশাবাদী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, জনগণের আশীর্বাদে বিধায়ক ও পরবর্তীতে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছি। জনগণ আমার মূল চালিকা শক্তি। সবার আশীর্বাদ মাথায় থাকলে পুনরায় পাথারকান্দি সমষ্টির শাসন কার্য চালাতে পারব। উন্নয়ন আমার শেষ কথা। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कृष्णेंदु जी को जिताने के लिए इकट्ठा हुए, मगर मैं आप सभी को कहता हूं कि कृष्णेंदु जी को वोट उनको MLA बनाने के लिए मत देना। कृष्णेंदु जी को वोट हेमंत बिस्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना। कृष्णेंदु को वोट ये पूरी बड़ा घाटी को श्री क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हमने घुसपैठियों को चिन्हित कर रखा है। अब बारी है एक एक कर चुन चुन कर देश के बाहर खदेड़ने। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि करती है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों के सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी पूरे क्षेत्र को घुसपैठियों बहुल बना चुकी है और पूरे आसाम को बनाना चाहते हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी 3 पुश्ते भी आएगी, आसाम को हम घुसपैठियों से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत
मगर इस बार रेकॉर्ड तोड़ना है। খুব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বভাৰতীয় গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী অমিত শ্বাহ যি আমাৰ পাথাৰকান্দিৰ বাজাৰিচৰাৰ লালমাটি এই ঠাইখনত আহিছিলে আৰু নিৰ্বাচনী ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 35,000ৰ অধিক ৰাইজ ওলাই আহিছে এই নিৰ্বাচনী জনসভাত যোগদান কৰিলে আৰু বতৰৰ কণ্ডিশ্যন ইমান বেয়া আছিল কালি ৰাতিও চাইক্লন হৈছে তাৰ পিছতো গোটেই ৰাইজ ওলাই আহি যে মানে এই নিৰ্বাচনী জনসভাত যোগদান কৰিছে তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যিক মই বহুত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰেই আমাৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী মহোদয় আহে আৰু নিৰ্বাচনী ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু মই সকলোৱেই আমি খুব ভাল পায় আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যি আমূল পৰিৱৰ্তন বা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা নৱ ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যে যেনেকুৱা কাম কৰি গৈ আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় মানে দিনে ৰাতি অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰি আছে যে আমাৰ অসমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সদায় সচেষ্ট একটা ভূমিকা। প্রচারের শেষ দিনে উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ভট্টাচার্যের সমর্থনে মঙ্গলবার রোড শো বের করা হয়। কার্যক্রমের মধ্যমণি ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেত্রী স্মৃতি ইরানি। রোড শোতে অংশগ্রহণ করে উত্তর করিমগঞ্জ সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ভট্টাচার্যের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চালান তিনি। রোড শো শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে যা সবাইকে আকর্ষিত করে দেয়। সুব্রত ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সরগরম করে দেন দলের কর্মী সহ সমর্থকদের।
প্রচারের শেষ দিন শিলচরে অমিত শাহর বিশাল সমাবেশ, বিজেপির বিজয় সংকল্পে শক্তি প্রদর্শন। প্রচারের শেষ দিনে নির্বাচনী ঝড় তুলতে মঙ্গলবার শিলচরে হাজির হলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত বিজেপির বিশাল বিজয় সংকল্প সমাবেশ তিনি অংশ নেন। এই সমাবেশে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায় এবং উধারবন্দ কেন্দ্রের প্রার্থী রাজদীপ গোয়ালার সমর্থনে ব্যাপক জনসমাগম দেখা যায়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুরের প্রার্থী কৌশিক রায়, বরখলার প্রার্থী কিশোর নাথ, ধলাইয়ের প্রার্থী অমিয়কান্তি দাস সহ বিজেপির সাংসদ ও জেলা নেতৃত্ব। দলীয় কর্মী সমর্থকদের বিপুল উপস্থিতিতে সমাবেশস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, কংগ্রেস সরকার অসমকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে এবং রাজ্যের উন্নয়নে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আসাম ও বরাক উপত্যকার উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করেছে এবং তাদের জমির পাট্টা প্রদান করেছে। পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভর করতে অরুণোদয় প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেন, আসন্ন নির্বাচনে কাছাড় জেলার 7টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবে এবং কংগ্রেস শূন্য হয়ে যাবে। बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम।
सबसे पहले आस्था और शक्ति के महान प्रतीक कांच कांति काली मंदिर को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भुवन पहाड़ पर स्थित भुवनेश्वर शिव मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। 1961 के बंगाली भाषा आंदोलन के 11 शहीदों को मैं मन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और बराक वैली के महान सपूत उल्लासकर दत्ता, अरुण कुमार चंदा, शंभुधन फोंगलोस और वीरांगना इंदु प्रभा देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया वो कविंद्र पुरकायस्थ जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पूरे आसाम की अंतिम रैली है। आज 4 बजे से प्रचार यहां पर समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख को आप सभी को वोटिंग कर आने वाले 5 साल के लिए सरकार तय करनी। मुझे बताओ भाई, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे। देखो भाई, कमल की सरकार बनानी है, मगर हमारे 5 प्रत्याशियों को विधायक बनाने के लिए नहीं बनानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनानी है। कमल के निशान पर बटन दबाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। कमल के निशान पर बटन दबाना है। हमारे सिलचर में आसाम का दूसरा सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बटन दबाना है। सिलचर वालों, गुवाहाटी दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? अरे जोर से बोलो, दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो फिर से कमल फूल की सरकार बना दो। हम गुवाहाटी के सेक्रेटेरिएट को सिलचर में लाकर आपके घर पर लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सालों तक ये कांग्रेस पार्टी ने असम को बर्बाद करने का काम किया। यहां पर सैकड़ों आंदोलनों को खड़ा किया। 1950 से लेकर 2014 तक बेरोक टोक घुसपैठ होने दी। बम धमाके, गोलियां, आंदोलन, ब्लॉकेट पूरे असम के विकास को रोक कर रख दिया।